Hello guys, good noon at kanatong tanan. Shout out na ko sa Talisay diay ni Kuan Giovanni Basilo Gerpo. Idol, shout out mo idol. Ug sa akong mga kubanan diri sa adventure, diri. Shout out na sa ko nya ni Forman Wilbin. Ni Kuan Victor Apostol, Arli Pusta, Joseph Lastimoso, Joseph Buinapi Lastimoso, shout out. Eldrin Puentes, Chris Puentes, shout out. Kung sa mga bunganoy na ng tanan, shout out ko. Thank you so much. Bye-bye. May na panidugtok.